بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم اليوم في التمرين من درس جديد في الجزء السلمي لو برودوي سكالير المستوى ترون كومان ديال المشترك. فحاولت نديرو بالفرنسية حيت الأغلبية كيقراو الفرنسية وكاين اللي كيقراو بالعربية، ولكن أنا كاتب بالفرنسية ونشرحوه بالفرنسي ومن طون بالعربية. Alors, ABC est un triangle tel que AB égale à A et AC égale 3A. Et cos A égale 2 tiers et O le milieu de segment BC. Et A appartient à R plus étoile, c'est-à-dire A strictement supérieur à 0. La première question, calculer le produit scalaire AB fois AC. Calculer le produit scalaire AB fois AC. إذا احسب الجزء السلمي AB fois AC. كتعرفوا بلي ان لا غولاسيون هي هذه AB fois AC égale à quoi? Égale la distance AB, c'est pas le vecteur, la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. BAC. Alors, AP est connu, c'est A. AC, c'est 3A. Et cos ABC, c'est 2 tiers. Alors, application numérique, à 3, 3, il reste 2A au carré. Alors, AB fois AC égale 2A au carré. La deuxième question, on déduire que BA fois BC, le produit scalaire BA fois BC égale moins A au carré. On déduire que BA fois BC égale moins A au carré. Faites attention au mot déduire, c'est pas calculer, déduire. C'est quoi la différence? C'est-à-dire calculer à partir de la dernière question. تبان هذا السنتيج ملي يكون السؤال فيه السنتيج ما نبقاوش كنعاودو نحسبو من الاول، راه كيكون الحساب انطلاقا من اخر سؤال باش هنا كنربحوا الوقت. وهنا الاغلبيه اللي باش يستعملوا الطريقه الاولى غيتعذبوا بزاف. Il faut pas utiliser la relation de la première question, c'est-à-dire on fait pas comme ça, on fait pas BA fois BC égale la distance BA fois la distance BC fois cosinus ABC. La relation est juste, mais le problème c'est que le cosinus ABC c'est inconnu et BC c'est inconnu, alors c'est très difficile de trouver BA fois BC. فضل معايا هنا هاد العلاقه هي صحيحه، ولكن اذا شفتوا معايا هاد الكوز ديال ا بي سي ما عنديش. قبيله كان عندي الكوز ديال ا، ولكن الكوز ديال ا بي سي ما عنديش، وحتى البي سي ما عنديش. يعني راه صعيب نحسب هاد الجزء السلمي بي ا فوا بي سي. Alors, c'est quoi la solution? On déduire à partir de la dernière question. ركزوا معايا. BA fois BC égale à quoi? BA c'est connu, A. Alors BA, c'est quoi BC? هنا باش ندخل A, j'utilise la relation de Charles. Alors BA plus AC. Pourquoi je choisis A? Parce que BA est connu et AC est connu. Alors ça, c'est BA fois BA plus BA fois AC. BA fois BA, c'est BA au carré, plus, c'est quoi BA fois AC? BA fois AC, et c'est JAB fois AC, alors je peux utiliser comme ça, je peux faire moins BA c'est moins AB.
ردوا معايا البال. بي ا إلا قلبتها هي ناقص ا بي. علاش؟ باش نرجعها بحال هاديه. الوغ موان ا بي فوا ا سي. هادي شنو هي؟ الوغ جو بو utiliser بي ا au carré distance. بي ا أس 2 متجهة هي بي ا أس 2 مسافة. موان ا بي فوا ا سي سي 2 ا au carré. C'est-à-dire BA au carré, c'est A au carré, moins 2A au carré, égale moins A au carré. BA fois BC égale moins A au carré. Et déduire aussi que BC égale A racine carrée de 6. BC égale A racine carrée de 6. Alors, je dois calculer BC. Alors, BC عقلت معايا على التيوريم de Monsieur Al-Kashi. BC au carré égale à quoi? Alors, AB au carré plus AC au carré moins 2 AB fois AC cosinus ABAC, cosinus de l'angle BC BAC. إذا هذه كتسمى المبرهنات ديال الكاشي. بي سي أس 2 كتساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2 ناقص 2 أ بي في أ سي الكوس ديال الزاوية المقابلة. ألوغ نشوف هنا أ بي عندي، أ سي عندي، أ بي فوا أ سي، أ بي فوا أ سي الكوس ديال بي. هادي هي اللي حسبناها قبيلة. قبيلة حسبنا بلي أن أ بي فوا أ سي تساوي هي أ بي أ سي كوس بي أ سي. لاحظوا معايا هادي هي هادي، ياك؟ وهادي كنا خرجناها هي 2 أ أس 2، 2 أ أس 2. هادي هي 2 أ أس 2. دابا كنحاول نخدمو التمارين الجميع، باش نعرفو كيفاش نحلو. الوغ أ بي عندي، أ سي عندي، بقى عندي مشكل هنا. إلا كانت هادي هي 2 أ أس 2، الوغ هادي كلها غتكون هي 4 أ أس 2. إذا شنو غادي نكتب؟ غنكتب هاد أ بي أس 2 هي أ أس 2، هادي الحيدة، بليس أ سي سي 3 زا puissance 2 moins 2 fois 2a au carré. C'est-à-dire a au carré plus 9a au carré moins 4a au carré égale, alors 10a au carré moins 4a au carré, c'est 6a au carré. Alors BC au carré égale 6a au carré. C'est-à-dire BC égale à quoi? Égale racine carrée de 6a au carré, c'est-à-dire a racine de 6. Je ne peux pas utiliser moins racine 6a au carré. Pourquoi? Parce que a est positif. Alors BC égale
A racine de 6. Maintenant, troisième question. Calculer AO. AO. Calculer AO. Calculer AO. Calculer AO. N'oubliez pas que O, c'est le milieu du segment BC. O منتصف قطعة BC. إلا كان منتصف قطعة BC فكتعرفوا العلاقة شنو هي أن AO O كاري اش كتساوي لو مواتي ديال AB au carré plus AC au carré moins BC au carré c'est 2. C'est bon? Alors AB est connu, AC est connu, et maintenant BC aussi est connu. Alors je peux passer à l'application numérique. Égal 1 demi ABCA, alors A au carré plus 9, c'est 3A au carré, moins, c'est quoi BC? BC c'est A racine de 6. BC au carré, c'est-à-dire 6A au carré sur 2. C'est 1 demi. Alors 4A au carré. Pardon. Ça c'est 9. Alors 10A au carré moins 6 moins 3A au carré égale 1 demi, 10 moins 3, c'est 7, A au carré, c'est-à-dire égale 7 sur 2, A au carré. Mais ça, c'est A au carré. Alors AO au carré égale 7 sur 2, A au carré. Alors AO égale A racine carrée de 7 sur 2. فوق هاد العلاقة هادي عقلوا عليها مزيان. Quatrième question, soit E un point tel que BE égale 2 sur 9 CA. Alors, on a BE égale 2 sur 9 CA. Montrer que 9AE égale 9AB moins 2AC. 9AE égale 9AB moins 2AC. كيفاش غنتعامل مع هاد العلاقة هادي؟ لاحظوا معايا عندنا بي او، عندنا ا او، ا بي، ا سي، كاين هنا سي ا، هادي كاينه هنايا، وهاد ا بي مع ا او شمن علاقه عندها ببي او؟ لاحظوا معايا الا دخلت هنايا ا علاقات شار، لاحظوا معايا الا دخلت هنايا ا شنو غيصبح عندي؟ بي ا او. اذا هنا خرجت ا سي ما هضرش معاها، كاين هنايا اللي كتبقى ليا هي بين هاد الجوج هادومايا العلاقه بين هاديا ا بي غتخرج من هنايا بي ا و ا او، هذيك ا ديال ديك ا هادشي هي ا او. Alors j'utilise loi de Chasles. BE égale 2 sur 9 CA. Donc P
PA plus AE égale 2 sur 9 CA. Alors, loi de Charles. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 9. Et le cas de je peux multiplier les deux côtés par 9. Alors, je peux écrire comme ça 9 PA plus AE égale 9 fois 2 sur 9 CA. Je multiplie par 9 ici et ici, rien n'a changé. Alors, 9 BA plus 9 AE égale 2 CA. Alors, j'ai besoin de 9 AE. Alors, 9 AE égale هاد 9 BA نرجع لهنايا 9 BA نرجع لهنا غتولي هي ناقص 9 BA زائد 2 CA. alors 9 AE كتساوي هذه إلا قلبتها نحيد ناقص تولي 9 AB وهذا حتى نقلبها غتولي ناقص 2 AC. Qu'est-ce que tu as? Oui, c'est ça. C'est ça. 9AE égale 9AB moins 2AC. La dernière question montrait que le triangle ACE est rectangle en A. Montrer que le triangle ACE rectangle en A. بين أن المثلث ACE قائم الزاوية في A. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم اليوم في تلميح التمرين من درس جديد في الجزء السلمي لو برودوي سكالير المستوى ترون كومان الجذر المشترك. فحاولت نديرو بالفرنسية حيت الأغلبية كيقراو الفرنسية وكاين اللي كيقراو بالعربية، ولكن انا كاتب بالفرنسيه ونشرحوه بالفرنسي ومن طون بالعربيه. Alors ABC est un triangle tel que AB égale à A et AC égale 3A et cos A égale 2 tiers et O le milieu de segment BC et A appartient à R plus étoile, c'est-à-dire A strictement supérieur à 0. Première question, calculer le produit scalaire AB fois AC. Calculer le produit scalaire AB fois AC. إذا احسب الجزء السلمي AB fois AC. كتعرفوا بلي أن لا غولاسيون هي هذه AB fois AC égale quoi? Égale la distance AB, c'est pas le vecteur, la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. BAC. Alors, AP est connu, c'est A. AC, c'est 3A. Et cos ABC, c'est 2 tiers. Alors, application numérique, à 3, 3, le reste, 2A au carré. Alors, AB fois AC égale 2A au carré. La deuxième question, on déduire que BA fois BC, le produit scalaire BA fois BC égale moins A au carré. On déduire que BA fois BC égale moins A au carré. Faites attention au mot déduire, c'est pas calculer, déduire. C'est quoi la différence? C'est-à-dire calculer à partir de la dernière question. تبان هذا السنتيج ملي يكون السؤال فيه السنتيج ما نبقاوش كنعاودو نحسبو من الاول، راه كيكون الحساب انطلاقا من اخر سؤال باش هنا كنربحو الوقت.
وهنا الاغلبيه اللي باش يستعملوا الطريقه الاولى غيتعذبوا بزاف. Il faut pas utiliser la relation de la première question. C'est-à-dire, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas BA fois BC égale la distance BA fois la distance BC fois cosinus ABC. La relation est juste. Mais le problème, c'est que le cosinus ABC, c'est inconnu. Et BC, c'est inconnu, alors c'est très difficile de trouver BA fois BC. معايا هنا هاد العلاقه صحيحه، ولكن اذا شفتوا معايا هاد الكوز ديال ا بي سي ما عنديش. قبيله كان عندي الكوز ديال ا، ولكن الكوز ديال ا بي سي ما عنديش، وحتى بي سي ما عنديش. يعني راه صعيب نحسب هاد الجزء السلمي بي ا فوا بي سي. Alors, c'est quoi la solution? On déduire à partir de la dernière question. Écoutez معايا. BA fois BC égale à quoi? BA c'est connu, A. Alors BA, c'est quoi BC? هنا باش ندخل A. J'utilise la relation de Charles. Alors BA plus AC. Pourquoi je choisis A? Parce que BA est connu et AC est connu. Alors ça, c'est BA fois BA plus BA fois AC. BA fois BA, c'est BA au carré, plus, c'est quoi BA fois AC? BA fois AC, et si j'ai AB fois AC, alors je peux utiliser comme ça, je peux faire moins BA, c'est moins AB. Donc, معايا البال BA إلا قلبتها هي ناقص AB. علاش؟ باش نرجعها بحال هادي. Alors moins AB fois AC. هادي شنو هي؟ Alors je peux utiliser BA au carré distance BA أس 2 متجهة هي BA أس 2 مسافة. Moins AB fois AC c'est 2A au carré. C'est-à-dire BA au carré, c'est A au carré, moins 2A au carré, égale moins A au carré. BA fois BC égale moins A au carré. Et déduire aussi que BC égale A racine carrée de 6. BC égale A racine carrée de 6. Alors, je dois calculer BC. Alors, BC عقدت معايا على التيوريم de Monsieur Al-Kashi. BC au carré égale à quoi? Alors, AB au carré plus AC au carré moins 2 AB fois AC cosinus ABAC, cosinus de l'angle BC BAC. إذا هذه كتسمى المبرهنات ديال الكاشي. بي سي أس 2 كتساوي بي سي أس 2 كتساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2 ناقص 2 أ بي أ سي الكوس ديال الزاوية المقابلة. الوغ نشوف هنا أ بي عندي
AC عندي AB fois AC AB fois AC الكوس ديال بي هذه هي اللي حسبناها قبيله. قبيله حسبنا بلي ان AB fois AC تساوي هي AB AC كوس بي AC. لاحظوا معايا هذه هي هذه ياك، وهذه كنا خرجناها هي جوج أ أس 2 دوزا أس 2. هذه هي دوزا أس 2. دابا كنحاول نخدمو التمرين الجميع، باش نعرفو كيفاش نحلو. الو أ بي عندي أ سي عندي، بقى عندي مشكل هنا. إلا كانت هذه هي جوج أ أس 2، الو هذه كلها غتكون هي 4 أ أس 2. إذا شنو غادي نكتب؟ غنكتب هاد أ بي أس 2 هي أ أس 2، هاد الحيدة، بلس أ سي سي 3 A puissance 2 moins 2 fois 2A au carré. C'est-à-dire A au carré plus 9A au carré moins 4A au carré égale, alors 10A au carré moins 4A au carré, c'est 6A au carré. Alors BC au carré égale 6A au carré. C'est-à-dire BC égale à quoi? Égale racine carrée de 6A au carré, c'est-à-dire A racine de 6. Je ne peux pas utiliser moins racine 6A au carré. Pourquoi? Parce que A est positif. Alors BC égale A racine de 6. Maintenant, troisième question. Calculer AO. Calculer AO. Calculer AO. Calculer AO. N'oubliez pas que O, c'est le milieu du segment BC. O منتصف قطعة BC. إلا كان منتصف قطعة BC فكتعرفوا العلاقة شنو هي؟ هي أن AO أو كاري اش كتساوي؟ لو مواتي ديال AB au carré plus AC au carré moins BC au carré, c'est 2. C'est bon? Alors AB est connu, AC est connu, et maintenant BC aussi est connu. Alors je peux passer à l'application numérique. Égale 1 demi ABCA, alors A au carré plus 9, c'est 3A au carré, moins, c'est quoi BC? BC c'est A racine de 6. BC au carré, c'est-à-dire 6A au carré sur 2. C'est 1 demi. Alors 4A au carré, pardon, ça c'est 9. Alors 10A au carré moins 6 moins 3A au carré égale 1 demi, 10 moins 3, c'est 7, A au carré, c'est-à-dire égale 7 sur 2, A au carré. Mais ça, c'est A au carré. Alors AO au carré égale 7 sur 2, A au carré. Alors AO égale A racine carrée de 7 sur 2.
مفهوم؟ هاد العلاقة هادي عقلوا ليها مزيان. Quatrième question, soit E un point tel que BE égale 2 sur 9 CA. Alors, on a BE égale 2 sur 9 CA. Montrer que 9AE égale 9AB moins 2AC. 9AE égale 9AB moins 2AC. كيفاش غنتعامل مع هاد العلاقة هادي؟ لاحظوا معايا، عندنا بي او، عندنا ا او، ا بي، ا سي، كاين هنا سي ا، هادي كاينه هنايا، وهاد ا بي مع ا او شمن علاقة عندها بالبي او؟ لاحظوا معايا إلا دخلت هنايا ا علاقة شار، لاحظوا معايا إلا دخلت هنايا ا شنو غيصبح عندي؟ بي ا او، إذا هنا خرجت ا سي ما هضرش معاها، كاين هنايا اللي كتبقى ليا هي بين هاد الجوج هادومايا العلاقة بين هاديا ا بي غتخرج من هنايا بي ا و ا او، هذيك ا ديال ديك ا غتجيني ا او. Alors j'utilise loi de Chasles. BE égale 2 sur 9 CA. Donc PA plus AE égale 2 sur 9 CA. Alors, loi de Chasles. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai 9. Et le catalan est je peux multiplier les deux côtés par 9. Alors, je peux écrire comme ça 9 PA plus AE égale 9 fois 2 sur 9 CA. Je multiplie par 9 ici et ici, rien n'a changé. Alors, 9 BA plus 9 AE égale 2 CA. Alors, j'ai besoin de 9 AE. Alors, 9 AE égale هاد 9 بي ا نرجع لهنايا، 9 بي ا نرجع لهنا غتولي هي ناقص 9 بي ا زائد 2 سي ا. الوغ 9 ا او كتساوي هادي الا قلبتها نحيد ناقص تولي 9 ا بي، وهذا حتى نقلبها غتولي ناقص 2 ا سي. داكشي اللي طلب منا، وي سي سا، سي سا. 9 ا او égale 9 ا بي moins 2 ا سي. La dernière question, montrez que le triangle ACE est rectangle en A. Montrez que le triangle ACE est rectangle en A.
بين أن المثلث ACE قائم الزاوية في